السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا مرة أخرى بجميع تلاميذ السنة الثانية بكالوريا. اليوم في هذه لا سيونس إن شاء الله غنشوفوا كونتينيتي أون امبوا. يلا نبداو على بركة الله. دون لا كونتينيتي أون امبوا غنشوفوا دو زابروش، غنشوفوا لابروش غرافيك، من بعد غنشوفوا لابروش اناليتيك. يلا نشوفوا لابروش غرافيك. تنقولوا une fonction est continue si sa courbe représentative بحال le premier cas، يعني la courbe هي la courbe en rouge، sa courbe représentative je peux la tracer sans lever la main ou bien sans lever le crayon. يعني la fonction est continue sur l'intervalle. فين l'intervalle من هنا هذا le point هنا حتى لهنا، يعني le continue sur cet intervalle. Spécifiquement, elle est continue en x0. تنقولوا هذه la fonction est continue en x0. Cela veut dire quoi? Cela veut dire هنا lorsqu'on se rapproche à gauche et à droite de x0, finalement à droite de x0 هذا à gauche de x0 هو هذا. ملي تنقربوا اليسار واليمين ديال x0 رد معايا البال هذه باش تفهمها. تتكون عندي ليماج دو x0 هي هذه، يعني كتكون f de x 0. Et si je rapproche à droite de x0 هيا تتكون عندي la même image x0، تتكون عندي la même image. Cela veut dire que la fonction f est continue en x0. غنكتبوه la fonction f يعني ما نقطعش في x0 مستمره تما. La fonction f est continue en x0. يعني la fonction est continue au voisinage de x0 à gauche et à droite. كل ما كنقرب الا كنت نقرب سواء على اليسار ولا اليمين دو x0 تتكون عندي لا ميم ايماج x0. نشوفوا لو دوزيام كا، هذا كونتر اكزامبل. هنا تتكون لا فونكسيون كونتينيو اون ان بوين x0. نختاروا دائما هاد لا فونكسيون اي ديسكونتينيو. علاش تنقولوا ديسكونتينيو؟ هو لو كونترير ديال كونتينيو، حيت هنا مقطعنا. شوفوا معايا هنا اي ديسكونتينيو spécifiquement est discontinu en x0 car شوف الثاني الا كنت نقرب x0 على اليسار، شوف ها هي كنقرب x0 على اليسار، شنو هي ليماج دو x0؟ هي هذه، هي f دو x0. الا كنت نقرب x0 على اليمين، ها اليمين، شنو اليمين؟ ها هو جاي هنا مقطع. شنو هي ليماج دو x0؟ الا درنا الاسقاط هي f دو x0. شنو كنلاحظ؟ عندي دو ايماج دو x0. ملي تكون عندي دو ايماج دو x0 يعني في هذه الحاله تنقولوا لا فونكسيون اي ديسكونتينيو اون x0. f est discontinu en x0. يعني au voisinage de x0, surtout à gauche, la fonction est discontinue. Par conséquent, f est discontinu en x0. كنتمنى تكون هاد لا بروميير ابروش باينه وواضحه. يلا نمسحوا السبوره ونديروا لابروش اناليتيك. الا كنهضروا على لابروش اناليتيك يعني الحساب، يعني لا براتيك. يلا دابا غنشوفوا لابروش اناليتيك، يعني لا ديفينيسيون دو لا كونتينيتي اون ان بوين. وقتاش تنقولوا بلي اون فونكسيون اي كونتينيو اون ان بوين x0. نشوفوا نكتبوا هنا ديفينيسيون سي اف اي ديفيني. شوف معايا مزيان، اي ديفيني يعني الدومين ديفينيسيون ديالها sur i un intervalle i وعندي i x0 un point x0 appartient à i. Limite إلا كانت limite de x tend vers x0 de f de x lorsque x se rapproche à x0 يعني كتساوي عندي f de x0. في هذه الحالة تنقولوا بلي f est continue en x0. Alors f est continue en x0. سي بون. كنتمنى تكون واضحه. يعني ملي تكون عندي هاد لا فورمول او بيان ليغاليتي يعني تنقولوا بلي f est continue en x0. هنا f غنشوفوها دون ان اكزومبل. نشوفوا واحد ليكزيرسيس براتيك pour mieux comprendre. غنشوفوا ابليكاسيون. شوفوا هاد لابليكاسيون. تكون عندي واحد لا فونكسيون f de x est égal x puissance 3 moins 1 sur x moins 1.
وهنا غتكون عندي f de 1 est égal à 3. La question, étudier la continuité en 1. Il a qu'un jour à étudier la continuité 1 au 1, c'est-à-dire la fonction peut être continue ou bien discontinue en 1. Il peut être continue, il peut être continue en 1. باش غنعرفوها continue ou la discontinue, غنحسبوا la limite de x tend vers 1 ديال f de x وخصنا نلقاو l'image de 1. L'image de 1 هي 3. يعني نحسبوا la limite de x tend vers 1 ديال هاد la fonction نلقاو إلا لقينا 3 تنقولوا continue. إلا لقينا un nombre différent dans 3 كنقولوا discontinue. ها هي نطبقوها هنا. يعني نشوفوا نديروا la limite de x. ها هي la réponse ديالها. x puissance 3 moins 1 sur x moins 1. غتقول لي هذه 0. إذا عوضنا كنلقاو 0 sur 0 forme indéterminée fi. يعني شنو غنديرو هنا؟ غنديرو فاكتوريزاسيون. هذا اللي الفوق راه ايدونتيتي روماركابل. لا ديفيرونس ديال 2 كوب إلا عقلتو كان اون سي كو اون كنعرفو a puissance 3 moins b puissance 3 هي a moins b facteur a au carré plus ab plus b au carré. هي كنعرفو هذه معروفه، هذه ايدونتيتي روماركابل. غنطبقوها هنا x correspondant à a et a correspondant à b. هذه a puissance 3. يعني la limite ديالنا deviendra limite de x tend vers 1 x au carré moins 1 غنعوضوا هاد x moins 1 facteur x au carré plus axx plus b au carré 1 au carré sur x moins 1. نضربوا على x moins 1 الفوق والتحت باللي كنختازلو كنعوضوا. يعني 1 أس 2 هي 1 زائد 1 زائد 1 تساوي 3 ولقيني ليماج دو 1. ملي كنلقاو ليماج دو 1 لقينا 3 كما قلنا في الاول. دونك هنا دونك f est continue en 1. يلا ننتقلوا دابا l'application numéro 2. عندي étudier la continuité en 2. Est-ce que هاد لا فونكسيون سا كورب كنهضروا على لا كورب التمثيل المبيانيين ديالها سا كورب ريبريزونطاتيف ديال هاد لا فونكسيون اي كونتينيو اون 2 باش نعرفوا كنحسبوا لا ليميت دو اكس طون فيغ 2 ديال اف دو اكس ديال هاد لا فونكسيون وخصنا نلقاو 2 كنلقاو ليماج دو 2 دابري لا ديفينيسيون ou bien suivant la définition. ها هي نديرو نحسبوا لا ليميت دو اكس طون فيغ 2 ديال اف دو اكس اللي هي اكس puissance 3 plus 4x moins 12 sur x au carré moins 4. كتجي هنا toujours la première des choses à faire lorsqu'il s'agit d'une limite تنديرو تعويض. جو remplace كنلقى 0 sur 0 f i. ملي كنلقى f i كنشوف شي طريقه باش نحيد هاد f i وكاينه لا فاصون دو لا فاكتوريزاسيون. هادي بولينوم دوزيام دوغري. Pour la factoriser كنستعملوا la division euclidienne ولا تنحسبوا le discriminant delta حتى نديروا l'expression factorisée. ولكن il est préférable d'utiliser la division euclidienne lorsqu'il s'agit d'un polynôme. هنا x au carré plus 4x moins 12 il est divisible par x moins 2 وهذه x au carré moins 4 هذه راه identité remarquable هي x moins 2 facteur x plus 2. يلا نديروهم هنا. هذه نديروا l'expression factorisée de x au carré plus 4x moins 12 هنا كتكون x moins 2 x fois combien pour tomber sur x au carré هي x. كنبدلوا لو سين هنا كنديروا موان x au carré كنضربوا x au carré ملي كنجيبوه هنا كنبدلوا لو سين x fois moins 2 ملي كنجيبوه هنا كنبدلوا لو سين كتولي 2x صافي. يعني هذا مع هذا اوبوزي كتولي هنا 6x الا جمعنا هاد الجوج 6x moins 12 x في شي حاجه باش تولي 6x هي 6 وكنجيو كنعوضوا كتولي هنا موان 6x كنبدلوا لو سين 6 في x 6x هنا موان 6x 6 في موان 2 moins 12 هنا plus 12 يعني 0 0. يعني هذا le polynôme deuxième degré est égal x moins 2 facteur x plus 6. Alors la limite ديالنا deviendra x tend vers 2 x moins 2 facteur x plus 6 sur x moins 2 هذه identité remarquable كما قلنا facteur x plus 2 كنضربوا على x moins 2 الفوق والتحت. من بعد دابا كتجي العمليه ديال التعويض ملي كنختازلوا التعويض 2 زائد 6 8 على 4 كتساوي 2 كنعوضوا كنلقاو 2 و2 هي ليماج دو 2 باغ لا فونكسيون f.
Donc f est continu en 2. C'est bon? Quand on a le paragraphe qui est واضح, يلا نتلاقاو ان شاء الله في le deuxième paragraphe فاش غنشوفوا la continuité à gauche et à droite d'un point. Je fais la deuxième partie et la continuité à gauche et à droite d'un point x0. يلا نبداو على بركة الله. تنقولوا بلي une fonction f est continue à droite de x0 إلا كان هذا الشرط محقق. Par définition, si هاد la limite si la limite de x إلا قلنا à droite يعني x0 plus de f de x est égal à f de x0. Bien sûr, x0 appartient au domaine de définition de la fonction f. Alors, f est continu, f est continu à droite de x0. La même chose pour à gauche de x0. يعني نشوفوا هذه الأولى نشوفوا الثانية. إلا كانت si limite du x envers إلا قلنا à gauche غنقولوا x0 moins ديال f de x est égal f de x0. في هذه الحالة تنقولوا بلي f alors f est continu à gauche de x0. C'est bon? Et là, quand f continue à droite et à gauche de x0, alors on va déduire que f est continu en x0. Donc, si si f est continu, c'est f est continu à droite et à gauche de x0, alors elle est continue en x0. C'est bon? Il y a la définition de la continuité à droite et à gauche. f est continu à droite de x0 et la limite et l'égalité à droite la même chose. On dit s'il est continu à droite et à gauche d'un point x0, alors il est continu en ce point. C'est bon? Et là, d'abord, on fait un exercice d'application pour mieux comprendre. C'est bon, je vois l'application numéro 1. On a la fonction définie par partie. Il y a la mujazza'a, définie par morceau. Et on voudra étudier la continuité finie. Étudier la continuité en 0. Mais c'est ce qu'on a dit de la mujazza'a. On va étudier la continuité à droite et à gauche de 0. C'est bon? وقتاش تنديروا لا issue de la continuité à droite et à gauche de 0 mais c'est ce qu'on dit une fonction définie par partie ou bien mais c'est ce qu'on a dit واحد la fonction avec la valeur absolue فيها قيمة مطلقة. يلا نبداو. يلا أول حاجة غنحسبوا la limite de x lorsque x se rapproche à 0 plus ديال f de x. واش غنخدموا بهذه ولا غنخدموا بهذه؟ هاد la fonction elle est définie pour 2x supérieur ou égal à 0. يعني à droite de 0. La fonction elle est définie à gauche de 0. باش نحسبوا la limite de x à droite de 0 غنخدموا بهاد la fonction. À gauche de 0 غنخدموا بهاد la fonction. ولكن premièrement خصنا نحسبوا l'image de 0. نحسبوا l'image de 0 شحال كتساوي f de 0. باش نحسبوا l'image de 0 غنخدموا بهذه ولا هذه؟ غنخدموا بهذه. Parce que 0 est défini dans la première fonction, ou égal. 0 au carré 0, plus 0 il y a 0, moins 1. Et l'image de 0 est égal à moins 1. On va d'abord la limite de x tend vers 0 plus, je me fonction x au carré plus x moins 1. Pour qu'il soit continu, on va نحسبوا la limite, c'est f de 0, f de x0, les x0 تلعب لي الدور ديال 0 هنا.
يعني هذه كتساوي بالتعويض المباشر 0 au carré plus 0 هي موان 0. كتجي هنا دو f et continue en 0 plus, ou bien à droite de 0, parce que la condition est vérifiée. Un cheveu à gauche de 0, on la deuxième fonction, c'est pour la limite de x tend vers 0 moins, on dit x au carré moins 1 sur x plus 1. هذه ايدونتيتي ملي غنديروا التعويض المباشر غنلقاو 0 sur 0 اللي هو الفورم انديتيرميني. باش نحيدوا الفورم انديتيرميني كنلاحظوا هذه اللي الفوق ايدونتيتي روماركابل، كتولي ليميت دو اكس 0 موان، يعني هذه اكس موان 1 فاكتور اكس بلس 1 سور اكس بلس 1 صافي، ونضربوا على اكس بلس 1 فوق الكاع. ودابا عندي اكس موان 1، دابا كنعوضوا الا عوضنا اكس ب 0 غتولي 0 موان 1 ايتيكال موان à moins 1. يعني هاد لا ليميت ملي حسبنا لا ليميت lorsque x tend vers à gauche de 0 de f de x لقينا moins 1. moins 1 هي لي مارج دو زي 0. دو شنو غنستنتجو هنا ليميت دو x tend vers 0 plus ديال f de x est égal limite de x tend vers 0 moins ديال f de x est égal f de z f de 0. Alors, f est continue en 0. Parce que les limites à gauche et à droite, est égale à l'image de z de 0. Quand tu mets l'application à icône واضح. يلا دابا غنمشيو l'application numéro 2. عندي في l'application numéro 2 عندي une fonction qui contient فيها la valeur absolue وعندي l'image de 2 est égale à 2. Il y a étudier la continuité en 2. On va étudier la continuité à gauche et à droite de 2. Mais si on a la valeur absolue, la façon. On étudie la continuité à gauche et à droite de 2. Je vous donne la valeur absolue. شحال كتساوي à gauche de 2 ou شحال كتساوي à droite de 2. C'est pour cela qu'on a le tableau de signe de la valeur absolue de x moins 2. Je vois x moins 2. Il me bien sûr جوج. Et à gauche de 2, qui est le contraire de signe, l'opposé de signe de A, et à droite de 2, qui est le signe de A. On va dire le tableau de signe de x moins 2, je vois combien est égal la valeur absolue de x moins 2, à gauche et à droite de 2, je vais dire l'étude de la continuité en 2. Et on va dire le tableau de signe, on dit un tableau qui est x, qu'est-ce qu'on a moins l'infini, plus l'infini. كتكون لنا x moins 2 x moins 2 كتنعدم ليا في جوج حيت جوج ناقص جوج زيرو. قلنا هنا à droite l'opposé de signe de a moins هنا plus. كنجيو هنا كنديرو la valeur absolue de x moins 2. غنقولوا هنا هذه à gauche de 2. الا قلنا à gauche de 2 le signe est négatif. نذكروا واحد الحاجه مهمه بزاف بالنسبه لا valeur absolue اللي شفناها في الترون كومون. كنقولوا بلي la valeur absolue de x إما كتساوي x كتساوي ليا x سي لا كونديسيون إلا كان x supérieur ou égal à 0 ou bien كتساوي ليا moins x إلا كان x strictement inférieur à 0 كتساوي ليا x نيت إلا كان هادشي لداخل بوزيتيف كتساوي ليا moins x إلا كان هادشي اللي لداخل نيجاتيف. نشوفوا هنا عندي moins à gauche de 2 عندي moins donc la valeur absolue de x moins 2 شحال غتساوي ليا moins x moins 2 وهنا la valeur absolue de x moins 2 à droite de 2 عندي plus يعني هاد la quantité elle est positive dans l'intervalle de plus l'infini يعني غتساوي هذاك الشيء اللي كاين à l'intérieur de la valeur absolue هي x moins 2 c'est bon كنجيو هنا نديرو يعني كنتمنى هذه القضيه تكون مفهومه معنا. يلا نكملوا في هذه الجهه. يلا دابا غنحسب on va étudier la continuité en 2 الا قلنا la continuité نحسبوا la limite de x tend vers 2 plus de f de x وخصنا نلقاو f de 2 باش تكون continue à droite de 2 و la même chose pour la gauche نحسبوا la limite de x tend vers 2 moins de f de x وخصنا نلقاو f de 2 اللي هي 2. يلا نشوف هنا نحسبوا la limite
de x tend vers 2 plus, 2 plus, ديال x au carré plus 4x moins 12. يعني la valeur absolue de x moins 2 à droite de 2 شحال كتساوي هي x moins 2 راه درنا طابلو دو سين x moins 2 وكنجي هنا ملي كندير التعويض المباشر غنلقى 0 sur 0 غنلقى فورم انديتيرميني يعني هنا غنديرو فاكتوريزاسيون هاد البولينوم دوزيام دوغري نديرو فاكتوريزاسيون باغ لا ديفيزيون اوكليديenne هاي ندير هنا غتولي x au carré plus 4x moins 12 divisé par x moins 2. X combien pour trouver x au carré il y a x كتجي هنا كنبدلو لو سين كنديرو moins x au carré x moins 2 هي moins 2x كتجي هنا كتولي plus 2x 0 هنا هادو جوج 0 كيتوبوزي 4x plus 2x 6x وكنهبطو هذا كتولي moins 12 هنا كتولي plus 6 حيت x فشي حاجه باش تولي 6x هي 6 كنبدلو لو سين بنفس الطريقه هنا كتكون يعني هذه x au carré plus 4x moins 12 كتساوي x moins 2 facteur x plus 6 يعني deviendra هذه limite voilà x tend vers 2 plus x moins 2 x plus 6 sur x moins 2 c'est bon يعني نضربوا هاد هنا x moins 2 مع x moins 2 كتمشي يعني دابا كنعوضوا الى عوضنا 2 plus 2 c'est 4 2 plus 2 c'est 4 يعني la limite de x tend vers 2 plus 2 f de x est égal à 4 واش 4 كتساوي لي f de 2 لا ما كتساويش f de 2 حيت 2 كتساوي حيت f de 2 كتساوي 2 يعني 4 est différent de 2 هنا par conséquent غنقول بلي f donc استنتاجنا donc f est discontinu en 2 et discontinu en 2 et discontinu à droite de 2 il est غير discontinu à droite de 2 ماشي continu à droite de 2 alors elle est discontinue en 2 d'après la définition de la continuité à droite et à gauche pour qu'une fonction soit continue à un point la limite à gauche et à droite بجوج بهم يساويو ليا l'image de ce point c'est bon يعني هذه donc f est discontinue en 2 car la limite de x de plus il a qu'un غير discontinu à droite يعني il est discontinu en 2 de f de x est différente de f de 2 كنتمنى هذا ليكزامبل حتى هو يكون مفهوم يلا بسلامه عليكم نتلاقاو ان شاء الله في لا سيونس بروشين